चिन्ह न पारिले पथ गालिले किए से ए अजा उग्रसेन एका चका नयन काहिंकी खे प्रभु न शुणुछ भक्त टका चका नयन काहिंकी खे अरे वसुदेव देवकी विवाह समय मोर विवेकी समाज शुणवे करिल एकाले शून्यवाणी आकाश हेला जार थमाहिचु दुर्मिलार बड़ा अरे ता गर्भरु जाऊँ संतान जन्मिब तोर जीवन गोटिक चेतन न जीव जेते बेले कंस ये कथा को शुणिला अरे देवकीर केश को आकर्षि धइला एड़े शत्रु हेला आज शत्रु रूप रे मोर घरे रहिला एकाले एकाले वसुदेव कला विचार छले बड़े कौशले मुने भी सत्वर धरिला से दिन दे अरे कंस पाद को नाभ नहीं करी तुहिरे रखरे मूल को मूल सिना थिले रे डाल कहलिब जो संतान गोटिक जन्म होइब तो हस्त को ताहा मु देवी बढ़ाई हेले सेठारे नारद कहिले रहिज कंसासुर कहीं भौणी तोर शत्रु नहीं तार गर्भरु जी जन्म हम सी है तोर शत्रु शत्रु कहीं स्त्री हत्या महापाप आकु बंधन करी रख तार गर्भरु जी जन्म हम तुमको मारिबो अरे ये रखिला जोई भिणोई को से नहीं बंदीशाल रे तांकु रखिला नहीं आज्ञा जेते बेले तांकर प्रेम होई जीव जेते बेले देवकी जे गर्भ होइब जे भाई तमे बुहेई बुहेई के जिबारे किछि काम नाही मते खाली टिके संक्षिप्त रे कुह जे श्री गहम खाइला पोकरे गाहाण गहम खाइला पोको ए घर कथा मु से घरे करिली जानिले 14 लोक एइतरे गहम पोको खाइबटी इधर गहम पोको खाइबटी खाइबनी उभयंकर जतला प्रेम को नहीं नहीं से प्रेम कथाटा छाड़ी दियो बंधन कला सी नहीं 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 इतरे गहम स्वतंत्र पोको खाइबार अछि गहम प्रकृत पोको खाइबार अछि एक बाकी ए घर कथा मु से घरे करिली ए श्रीकृष्ण को नेगिरी गोपपुर रे रखी बिजुली या कर ए घरे कोइसा सन क्षेत्र हितांता एटा एठे न कि सेठे हेला हेला हमर गोटे प्रकार हेला मु मध्य बुझियोली तम कथाटा को एटा ह कली अधालिया बाकी जानिले 14 लोक 14 पुर लोक जानिबा को पड़िबो हाँ 14 पुर लोक मध्य जानिले कृष्ण से घरे बढ़िले बोली कि खाली कंस बुझी पाइलानी जे खाली ताकू कहि देले ठारो रे जे तो शत्रु गोपरे बढ़ुची हेला हेला तमर 14 लोक हेला बाकी से जो आरब कथाटा मध्य हेला किंतु ऊपर कथाटा हेलानी हो गहम खाइला पोकरे गाहाण गहम खाइला पोक ए घर कथा मु से घरे करिली ए घर कथा मु से घरे करिली हे कृष्ण जानिले 14 लोक हे पंडिते जानिले 14 लोक आमर पंडित सारे कहबार हला कौन ना यार रही गला अगवार हाँ हेले गहम खाइला पोको सेटा होनी छाड़ दियो ना हे जो गहम कोडी पोको खाइ छे हाँ पोकुडा हाँ 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 हेले पोकुडा कोठे रहला हाँ
अरे पोकोटा कोटे तो खाई नमती ए बाबू माने मु पुराण खोजुची गहमटाकू पुणी पोको खाइला एक कथा सुंदर सभारे होइला ओहो कोठे जाई पुणी पोको खाइची किबा वज्र कीट रूपरे जलंधर गला आउरी पोको रूपरे पुणी शिलाकू काटिला बृंदावती को जेतेबेले करिले हरण जलंधर रूप धरिले नारायण जानिला बृंदावती प्रीति जान आन रागरे कहूची बृंदावती से दिन किए रे पुरुष मते अरे करू छुरती अहो रागरे कहिला से दिन बृंदावती हेलो से कथार नाही हाँ हे सुज्ञ जने हे सभाजन शुणिब देरी मन कन पचारिबा कथा मान कहिबी मु बुझाइण बसी शुणिबे मन देई हे सुज्ञ जन हे सभा जन शुणिबे देई मन कन आहा श्री कृष्ण जे शिला खेले जलंधर कीट खेले वज्र कीट बोली तांको नाम हे सुज्ञ जन के ज्ञानी जाना वज्र कीट बोली तांको नाम बाल्य रूपरे गले माटी को खाइथिले बाल्य रूपरे गले माटी को खाइथिले जननी सेहु पिटिथिले हे सुज्ञ जन हे सभा जन शुणिब देई मन कन दर्शक बंधु ए जलंधर राक्षस जेतेबेले वज्रकीट होइछि ठीक है प्रभु शालग्राम अछंदी हेले कोलाहल नाम बोली से बण नाम गंडुकी तीर्थरे जे अच्छी रहीन ए जलंधर वज्रकीट होइला कीट बोइले से तो पोको जे परा को गहमटाकू से काटुथिला गंडुकी तटरे शालग्राम काटिला आज्ञा तेणु करी गहम जे काटिला पोको कहिथिले अभिशाप देई से वृंदावती तो आज्ञा कपटी नारायण कपट करिले ये जो जलंधर रूपटाकू धरि नथिले कहीं जलंधर माँ को हरिब शिवं को मारी भारजा करिब बोली से ध्रुव कैलाश पर्वत को पलाई गला पार्वती को भारी जा करी बोइला हो शिव तो जलंधर संगरे समर
ହାରି ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାର ବାର ଆହୁରି ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ହେ ନନ୍ଦର ବଳା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପକୁ ସାଙ୍ଗରେ ହଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଳନ୍ଧର ରୂପ ଧରି ସେ ନାରାୟଣ ଜଳନ୍ଧର ରୂପ ଧରି ସେ ନାରାୟଣ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିକଟକୁ ସେ କରିଲେ ଗମନ ଦୈବରେ ଅଟେ ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆଜ୍ଞା କାର୍ତ୍ତିକ ବର୍ତ୍ତ ଯେ କରନ୍ତି ସମସ୍ତ ମାୟା ଧର ଦେଖ ମାୟା କରିଲେ ବୃନ୍ଦା ନିକଟକୁ ପଳାଇ ଗଲେ ବାବାଜୀ ରୂପ ଏଣେ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମିଛେ ମିଛେ ଦେଖ ସେ ଖଡ଼ିକୁ ପକାନ୍ତି ମାୟା ଜଳନ୍ଧର ହୋଇ ସେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ପ୍ରକୃତ ଯଦି ତୁ ଅଟୁ ସତୀ ବଞ୍ଚିଯିବ ତୋହର ମରିବା ପତି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଡାକ ତୁ 3 ଥର ଡାକିଲା ବୃନ୍ଦାବତୀ ସେଦିନ ସତ୍ୱର ଆହୁରି ଆଖିଟା ବୁଝି ଦିଅ ଆରେ ଜୀବର୍ଦ୍ଧନ ଜଳନ୍ଧର ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ବଞ୍ଚିଣ ଯିବ একথা বাবাজি বুঝাই কহিব আজ্ঞা আখি বুঝি দেলা সত্যি বৃন্দাবতী নিজে তো হইলে জলন্ধর মূর্তি আজ্ঞা বৃন্দাবতী সহিত প্রেম করুছন্তি আজ্ঞা সেঠারে আউ হে জলন্ধর নাই আজ্ঞা সেঠারে আউ দেখো বাবাজি নাহি বাবাজি একা পুଣି মায়া তো হই কাহিଁକି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ପ୍ରେମ କଲେ ସେମିତି ଲାଗିବ ନାହିଁ ଜାଣିଦେଲା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦେଉଅଛି କହି କିଏ ତୁମ୍ଭେ ମାୟା ବିହେ ନିଜ ରୂପ ହୋଇ মায়া ধর মায়া এবে করিণ অকারণে সতীত্বকু নষ্ট করুঅছ ହେଲେ କହିଲେ ତୁମେ କିଏ ସତ କଥା କୁହ ନହେଲେ ଭସ୍ମ ମୁଁ କରିଦେବି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ମାୟା ଧର ସେ ହେତେବେଳେ ମାୟାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଗେଲେ ଆଗେ ଗର ଗର ଦେଖ ବୃନ୍ଦାବତୀ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କାହିଁକି ଯୋଉ ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ ରହିଥିବ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବିପତ୍ତି ନ ପଡ଼ିବ ଠିକ ଆର ସତୀତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ କଲେ ନାରାୟଣ ସେତେବେଳେ ଜଳନ୍ଧରର ଯାଇଛି ପ୍ରାଣ ଜାଣିଦେଲା ବୃନ୍ଦାବତୀ କେଡ଼େ କଥା କଲ ଜଗତର ନାଥ ହୋଇ ଅନାଥ କରିଲ ଠିକ ଏଣୁ କରି ତୁମକୁ ଦେଉଅଛି ଅଭିଶାପ ଆଜ୍ଞା ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପେ ତୁମେ ଥିବ ଗଣ୍ଡୁକି ତୀର୍ଥେ ତ ଠିକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଳଧର ବଜ୍ର କୀଟ ହେବେ 6 ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳାକୁ କାଟିବେ ଆଜ୍ଞା 96 ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ଯେ ବଜ୍ର କୀଟର ଠିକ କାଟି ଦେଉଥାଇ ଶାଳଗ୍ରାମ ପଥର ଆଜ୍ଞା ସାଲୁ ବାଲୁ କରି ହେ ଆଙ୍ଗୁଠି ନେଲେ ଟୁପୁରୁଟା ପରଜ କାଟୁ ନଥିଲେ একথা জানিলে প্রভু নারায়ণ বৃন্দা অভিশাপ গলা হইণ আজ্ঞা ত্রেতয়া যুগরে মুন্ত এ দ্বাপর যুগরে মুন্ত এ ত্রিপুরা হেবি কলি যুগরে মু তুলসী হইবি তুম্ভর মথারে মুন্দিতি বসুথিবি আরে সেদিন নারায়ণ যে অভিশাপ দেলে
ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁ ତ କାଠ ହୁଅ। ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟବତୀ ବୋଲି କରି ନାମ ହୋଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତୁଳସୀ ମାଳତୀ ଆଉ ତୁଳସୀ ମାଳତୀ ଏ ଦୁଇ ଗୋଟି ହେଲା। ଆଉ ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କରି ଜଣେ ଦେଖ ସେ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା ଅଁଳା ଦେଖ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଠିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶୁଣୁଥିବେ ମୋ ବସିବା ବିବୁଧ। ଆରେ ହରିବଂଶ ଏ ହରିବଂଶ ବହି ଏ ସୁନ୍ଦର ପାଠ। ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବେ ଜାଣିବା ବିଦୁଷ। ଆଜ୍ଞା ପଚାରିବା ପ୍ରଶ୍ନର ହୋଇଲା ଉତ୍ତର। ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଅଛି ମନ ତୁମ୍ଭର? ପଚାର ପଚାର ଘେ ନାହିଁ।